बोलो हमारा माबूद कौन है? हमारा माबूद अल्लाह ताला है। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने क्या क्या चीज़ें बनाई है? अल्लाह ताला ने आसमान, जमीन, चांद, सूरज, सितारा হ্যাঁ और दूसरी सब चीजें বানাই হে মাশাআল্লাহ। এগুলো কি তুমি না দেখে লেখছো না দেখে লেখছো? बनाई। माशाअल्लाह। जानदार और बेजान सबको कौन पालता पोसता है? जानदार और बेजान सबको अल्लाह ताला ने पालता पोसता है। हाँ सुंदर। क्या अल्लाह ताला का कोई माँ बाप है? नहीं, अल्लाह ताला कोई माँ बाप अल्लाह ताला का अल्लाह ताला का कोई माँ बाप नहीं है। মাশাআল্লাহ। এরপরের পৃষ্ঠা কি দিছিলাম? বাক্য রচনা নাকি? শব্দ বলবো, তুমি বাক্য বলবা। হ্যাঁ বলো পাক। পাক দিয়ে একটা বাক্য বলো। পাক অর্থ বলবা নি আগে, অর্থ বলো। পাক অর্থ কি? पवित्र। পবিত্র। পাক দিয়ে বাক্য বলো। अल्लाह ताला পাক হ্যাঁ সুন্দর, আচ্ছা চলবে। পরে বাদশাহ অর্থ? अल्लाह ताला सबसे बड़ा बादशाह है। বাক্য রচনা করছো। আল্লাহ তাআলা সবচেয়ে বড় बादशाह। বাদশাহ হ্যাঁ মাশাআল্লাহ। তারপরে সবজিয়াঁ দিয়ে বাক্য রচনা করো। अल्लाह ताला জুড়ে বলো, জুড়ে। तरह तरह की सब्जियां उगाता है। মাশাআল্লাহ। जानदार দিয়ে বাক্য রচনা বলো। जानदार और बेजान सबको अल्लाह ताला ने पाला। মাশাআল্লাহ। তারপরে বলো মা বাপ।